Okay, so you can go to your course content here. Okay, so inside the course content, there will be a folder of mine where you can download the notes. Okay, so you boleh download the notes daripada sini lah. Okay, so okay, so inside this folder there will be notes and video from previous semester. Okay, so this is the video and the source code from the last semester. This is the lecture notes. So you can download your lecture notes from here lah. Okay. So basically kita ada 3 saja lecture note yang penting, which is the first 3 topic lah. Because the first 3 topic will be based on theory. Okay. So to discuss on that, where is my topic? Okay, so this is our topic. Okay. So this is our topic. What we say? Okay. So this is our course information. So basically kita akan ada 7 chapter. Okay. So the first 3 chapter will be on theory part. Okay. Yang ni you all dengar je lah apa yang saya bebang di sini. Okay. And then the last 4 will be hands-on. Okay. Yang ni kita tak ada notes for this one. Okay. Because it has hands-on. Okay. So that is about our sleep. Okay. So move on from that. Ada soalan tak? Any question so far? Ada. Okay, good. So since tak ada soalan, bolehlah kita mulakan lecture. Okay. Is it? Is my saya tunggu. What's my pointer? Hold on. Okay, so to start our lecture. Okay, so basically this will be our topic. Okay, so our topic will be based on, the topic will be introduction to computer system. So this is very general, very brief. Okay, so to further study this topic, basically you have another subject. Maybe we'll take for your next semester, KSP 159. So for this subject, we only will look into this briefly. Okay. So in this chapter, we will cover basically around 3 to 4 topics. Based on this one, there is 3 topics. Okay. So it should be 4. Okay. So kita akan cover first overview, and then kita akan tengok basic computer component, and then modern computer system. Okay. So let's go to the history. So history basically we will talk about computer history. Okay. So we start with zero generation. Okay. So basically zero generation ni we consider as what we call it a mechanical error. Okay. Because pada masa ni kita tak pakai any electronic board. Okay. So dia kuno lah. Okay. Dia mostly mechanical. So yang biasa kita akan discuss adalah about Pascal, okay, Pascal machine and also analytical machine, okay, by Charles Babbage. Okay, so this is how it look like mechanical machine. So basically memang mechanical, dia tak connected dengan current. Kalau nak current pun dia akan manual. Okay, so zero generation kita tak kisah sangat lah sebenarnya. Okay, so basically when we talk about computer, kita akan start dengan the first generation. Okay. So the first generation of computer ni, it based on vacuum tube technology. Okay. So when we talk about vacuum tube technology, basically itu dia macam ni lah. Okay. Vacuum. So So vacuum tube technology, kalau kita tengok, dia berupa macam mentol. Okay. Memang rupa dia macam ni. Okay. So kalau kita tengok daripada segi design pun kita dah boleh agak, bila dia macam mentol maksudnya dia akan mengeluarkan cahaya. Bila dia ada cahaya maksudnya dia akan menghasilkan haba. Okay.
Masalahnya haba zaman dulu dia bukanlah lampu LED, dia adalah lampu halogen. So kebanyakannya akan panas dan cepat meletup. Okay. So it's all discussed here lah. So vacuum tube masalah dia satu, saiz dia besar. Okay. Dia tak boleh buat kecil-kecil. And then kedua, dia buat daripada kaca. So dia fragile and short lifespan. And then dia use great deal of electricity because of the heat. Okay. And then what else? So basically, kenapa kita move on daripada vacuum tube technology is because it's very unreliable. Dengan dia very costly. Okay. So after the vacuum tube technology, come the second generation of computer, kita start gunakan transistor. Okay. So as we should know, okay, computer basically works on computer idea, okay. Tak kisah dia manual ke, dia apa kata, manual ke, dia mechanical error ke, dia dah pakai chip, okay. It still work on digital signal. Okay, digital. So when we talk about digital signal can be only in two conditions, okay, on and off state. Okay. So when we talk about on and off state, okay, pada komputer dia on and off, okay. Tapi dia pun sebenarnya tak tahu benda tu on ke off. Okay. So for computer, anything above 5 volt, okay, dia akan assume as on. Okay. Anything below 5 volt, dia akan assume as off. Okay. And then another thing yang dia ambil juga adalah itu untuk representation to the machine. Yeah. So representation to human, kita akan tengok satu sebagai on and also zero sebagai off. Okay. So basically when you talk about digital signal, it must be in on and off. So for the machine, it's based on the voltage or the power supply. Okay. Milliampere. Okay. And to the human, it will be either 0 or 1. Okay. So by knowing this, okay, maka kita dah simplifikan, okay, to make the vacuum tube into a smaller design. Okay. So we design a capacitor. Okay. So when we talk about capacitor, basically capacitor rupa dia macam ni. Capacitor. Okay. So this is capacitor. Okay. So bila kita tengok capacitor ni, dia akan ada input and output. Okay. Capacitor pula. Itulah lain macam transistor. Okay. Okay. So bila kita tengok apa ni namanya transistor, kita akan tengok dia ada 3 kaki. Okay. So basically kenapa ada 3 kaki? Biasanya satu kaki untuk dua kaki untuk input dan satu kaki untuk output. Okay. So when we talk about transistor, okay, transistor, okay, so it will always we will always talk about gate logic. Okay. So in gate logic, there are 4 main gate logic. Okay. So kita ada OR gate, okay, kita ada AND gate, kita ada NOT gate, okay, and then kita ada exclusive OR. Okay. So aside from that, kita ada variety lah. Okay. You ada NOR, and then you juga ada NAND. Okay, so that's variety of gate logic. Tapi yang main sebenarnya ada 3 je lah result dia. Okay. Okay, so that is about transistor. So basically pada masa tu, during this era, satu transistor ada satu sahaja gate logic. Okay. So dia still lagi memakan ruang. Okay, sebab dia tak boleh nak compress dalam satu circuit yang sama. So that's why dia masih lagi bulky. Okay. So to make it into a smaller design, okay, so setiap transistor tu lepas itu digabungkan menjadi IC. Okay. Dia menjadi integrated circuit. Okay. So maksudnya
Okay. Bila kita bercakap pasal IC ni, maksudnya multiple gate logic. Multiple similar. Bukan similar, same lah. Okay. Same gate logic in one. Okay. So bila kita bercakap pasal transistor, maksudnya sebenarnya kita merujuk kepada single gate logic in one. Tak boleh nak guna chip. One capacitor, transistor. Okay. So maksudnya kita dah kompreskan, maksudnya dalam satu IC, okay, dalam satu integrated circuit akan ada dalam satu integrated circuit akan ada lebih daripada satu gate logic. Okay. So maksudnya macam yang ni kita tengok kaki dia ada banyak kan. So kita boleh assume satu kaki, dua kaki untuk input, satu kaki untuk output. Dua kaki untuk input, satu kaki untuk output. So dia akan ada gate logic yang sama dalam satu integrated circuit. Okay. So and then after the IC, okay, come the fourth generation, which is called as okay, so this is the first IC, ya. And then come the fourth generation yang kita panggil sebagai VLSI, okay? Very large scale integrated circuit. Okay? So VLSI, so apa maksud VLSI itu? Very large scale integrated circuit lah. So apa yang ada dalam VLSI adalah dia akan ada multiple, okay, different gate logic in one wafer. Okay. So kenapa kita panggil dia sebagai wafer? Okay. So when we talk about VLSI, rupa dia sebenarnya macam wafer. Okay. The original design. Okay. So VLSI. Okay. So this is VLSI lah. Chip yang apa ni namanya? Chip komputer yang kita pakai sekarang design. Okay. Cuma asalnya rupa dia bukan macam ni. Kenapa kita panggil istilah dia wafer? Sebab masa kita buat, okay, rupa dia macam wafer. Bentuk dia bulat macam biscuit. Okay. So bila kita create this wafer, okay, there are multiple of VLSI atas wafer ni. Okay. So kalau kita tengok ni ada banyak lah. So kita akan potongkan wafer ni. Kita ambil yang dapat bentuk segi empat sama atau segi empat tepat sahaja. So that one kita akan transferkan, kita akan masukkan dalam dia punya cover and case untuk jadi macam ini. Jadi macam ini. Dan kita akan letakkan kaki-kaki dia. So daripada sini kita boleh tengok kaki dia dah bertambah. Okay, so maksudnya dia boleh integrate more logic gate dalam satu chip. Okay, so dia dah jadi chip yang lebih kompleks. Okay. So for the fifth, okay, fifth generation, okay, kita panggil sebagai ultra large scale. Okay. So for the fifth generation, tinggal satu. Okay. So untuk very large scale ni, maksudnya dia ada multiple VLSI. Okay. So dengan teknologi ultra ni, maka wujudlah istilah yang kita panggil sebagai multi-core. Okay. So bila ada ultra high ni, maksudnya dalam satu chip yang sama, okay, kita akan ada beberapa VLSI tu sendiri. Okay. Tu yang kita boleh dapat dual core processor, quad core processor, okay, ataupun off core. Okay. So that's the idea of the computer generation. Okay. Ada soalan so far? Tak ada? Okay, moving on. Okay, moving on. Kita akan discuss, kita perlu skip this one dulu. Sebab kalau tidak, kita tak boleh nak discuss lebih detail. Okay. So kita skip dulu yang topik that one. We move on to modern computer system and hardware. Okay. So in modern computer, okay, so komputer dia ni definition dia lah. Okay, terimalah seadanya, hafallah seadanya. Okay.
Okay, so komputer maksudnya adalah combination of hardware and software. Okay. So the hardware of the computer biasanya ada 5 ni lah, minimum. Okay, input, output, system ni and so on. Okay. So kita tengok komputer yang canggih ni. Okay. So untuk itu datanglah soalan yang pertama. Okay. Soalan yang pertama adalah okay, soalan yang pertama adalah apakah nama benda ini? Ini kita panggil apa lah? Macam mana saya nak buat ni? Betulkan. Oh. What is this called? Apa nama benda ni? Ini Radif? Nama benda ni. Ada idea tak? CPU. Ada siapa boleh bagi tahu apa nama benda tu? CPU. CPU. Tu nama dia CPU. Kalau tu nama dia CPU, Intel processor tu kita nak panggil apa? Ini idea? Motherboard. Motherboard dia di dalam tu. Desktop. Desktop bila kita baringkan kotak ni, bila dia melintang macam ni, kita panggil dia desktop. Bila dia tegak macam ni, macam dalam gambar tu, kita panggil dia sebagai tower. Desktop and tower. Anybody? Ada idea? Okay. Ada idea? Tak ada? Okay. So sebenarnya jawapannya ada kat sini. Okay. So benda ni, yang kotak hitam ni, okay, kotak kat tepi ni kita panggil dia sebagai system unit. Okay. So system unit ni, okay, so basically system unit diperbuat, biasanya kita letakkan di dalam satu casing. Okay. So yang kat luar ni memang kita panggil case lah. Okay. It can be either tower case ataupun apa nama case? Desktop case. Okay. So kenapa kita bagi nama dia system unit? Okay. Sebab tak kisah mana-mana yang kita pakai, okay, mana-mana device yang kita pakai, okay, mana-mana device yang kita pakai, sebenarnya nanti bila ini, okay, sebab kalau kita panggil itu CPU lah, desktop lah, kalau dalam bentuk macam ni memanglah kita akan panggil dia sebagai dalam bentuk desktop, okay, ataupun ni tower case. Okay. Tapi bila kita dah lipat-lipat dia, kecilkan dia, yang ini kita panggil sebagai laptop. Okay. So bila laptop ni kita combine pula, boleh buat touchscreen apa semua, kita panggil sebagai tablet. Okay. So tablet ni bila kita kecilkan lagi, kita masukkan tingkat smartphone. Smartphone ni bila kita kecilkan lagi, dia akan jadi wearable. Okay. So macam mana kita nak panggil benda ni dalam satu istilah yang sama. So all these things is called as your system unit. Okay, generally. Okay. So system unit adalah yang tower. Okay. So dalam system unit, so what is inside your system unit? So dalam system unit barulah ada motherboard. Okay, mother. Salah orang. Mother. Okay. So barulah ada motherboard. Okay, so this is your motherboard. Okay, katakan this is your motherboard. So on top of your motherboard is connected with the printed circuit. Okay, so you will put your apa nama bendanya? You punya processor, you punya CPU dekat dia punya socket. Okay, so dia dah ada built-in graphic. Okay, so this is your okay. Okay, so this is your RAM slot. Okay, ni tempat you letakkan RAM. Okay, so this is your expandable. Okay, untuk you letakkan graphic card ke, you nak letakkan sound card and so on. Okay, so yang dua ni adalah you punya IDE ataupun SATA you punya kabel untuk you transmit data daripada you punya
secondary storage. Okay. So on top of your motherboard, bila you beli motherboard, basically yang paling penting adalah dia mesti datang dengan manakah dia. Okay, dia mesti datang dengan this one. Kalau you tengok dekat atas motherboard you, okay, dia akan ada battery. Okay, so the battery will be on your CMOS chip. Okay, so CMOS chip ni guna dia adalah untuk retain data yang kita akan sentiasa update di dalam ada BIOS tu. Ikut. Okay, dalam you punya BIOS chip. Jauh sangat. Okay, so BIOS chip ni is where you store all the essential information of your system. Okay, maksudnya you simpan apa hard disk you ada, berapa besar RAM you ada, what else is called that, the current time, the current date and so on. All the initial data for your computer to boot. Okay, so basically without BIOS your computer cannot boot. Okay, maksudnya BIOS ni bila you buka komputer, sebelum keluar gambar window ke apa semua tu, yang keluar tak apa-apa perkataan tu, every single line of that actually come from your BIOS. Okay, so once you dah connected everything and you letakkan dalam, apa nama dia, letakkan dalam you punya casing tadi, so your casing will become system unit. Okay, so this is called system. So you all dah bertambah terah, tidak mengambil diploma komputer ni, dah tahu benda tu nama dia sistem unit, bukannya CPU. Okay, so this two, okay, ni apa nama dia yang kat tepi ni? Anybody? Ada idea? Nama dia? The whole thing. Apa nama dia? Ada siapa? Tak ada? Input output device. Okay. Input output dia panjang Okay, so dia, nama dia, okay, kalau kita tengok, okay, gambar ni, okay, gambar ni, okay, dia sebenarnya terpisah pada dua. Okay, kalau kita tengok monitor and the keyboard, monitor and the speaker will be input device. Okay, and then the keyboard and the mouse will be, terbalik. This one will be output device. Okay, so the keyboard and the mouse will be your input device. Okay, tapi kalau you nak panggil dia as general, macam mana you nak panggil nama dia secara general? Devices. Combination of the input and output device ni kita panggil sebagai apa? Okay, so combination of input and output device ni, basically kita akan panggil dia sebagai peripheral device. Okay, so peripheral devices ni any device yang berada di luar daripada you punya sistem unit. Okay, yang connected kepada you punya sistem unit. Okay, okay, so now you all dah tahu kan criteria. Okay, so you ada input output device. Okay, you ada input device. Okay, combination of these both membentuk apa nama dia, membentuk peripheral devices. Okay, and then you ada system unit. Okay, so bila you gabungkan you punya peripheral devices and you punya system unit, dia akan jadi dia akan jadi apa? Bila you gabungkan dua ni, okay, so basically bila you gabungkan dia akan jadi, nampak tulisan saya, dumb terminal. Okay, so bila you gabungkan dua ni, dia still tak jadi komputer, dia hanya menjadi dia hanya menjadi dumb terminal. Okay, so dumb terminal ni maksudnya dia tak boleh buat apa-apa lagi. Okay, so sebab tu kita panggil dia sebagai dumb terminal. Okay,
So maksudnya bila dah siap semua ni, you boleh connect kepada you punya electric source. Okay, you can switch on your laptop, your PC. Okay, so it will boot and then it will stop. Okay, sebab dia tak boleh buat apa-apa. Okay. So how to make your dumb terminal into a computer? Macam ni nak menukarkan dumb terminal menjadi komputer? Kena masukkan software kat dalam CPU. Software apa yang kita kena masukkan? Operating Yes. system. Yes, good. Okay, so to make a dumb terminal into a smart terminal yang kita panggil sebagai komputer tu, kita kena installkan sistem software. Okay, so basically sistem software kita splitkan kepada dua lah. Okay, so system software. Okay, sorry. So software kita splitkan kepada dua. Satu sistem software, satu application software. Okay, so sistem software merujuk kepada software yang digunakan to help the dumb terminal to become smarter. Okay, application software pula adalah software yang kita install to help the user to use the computer. Faham Maksudnya sistem software ni untuk tolong mesin tu, application software ni untuk tolong manusia. Okay, so kalau you just install system software, which is your operating system lah, it can be Windows, Mac, can be Linux, Unix and so on. Okay, your system will get smarter, tapi it still can't do the work. Okay, to do any work, you must install the application software. Macam Microsoft Office ke, apa lagi, you pakai Visio ke, you pakai apa nama tu. Anything yang you perlu pakai lah. Okay? Maksudnya nanti bila you belajar programming, you kena install Borland ke, C++, compiler and so on. Okay? So, aside from untuk operating system, okay, aside from you install the operating system, you must also install the utility program. Okay? Sebab pada zaman dulu, okay, zaman sekarang kalau you perasan, bila you install something, okay, the size of the installer is so big. Maksudnya Windows punya installer sekarang sangatlah besar. Bila you on je, dia dah makan 4 GB. Okay? So kenapa dia sangat besar? Sebab dia datang sekali dengan this utility program. Okay? So when we talk about utility program, basically we talk about our driver. Okay? Utility program maksudnya you are referring to your driver. Okay? So driver ni adalah driver lah, pemandu. Okay? So dia untuk drive kan, sebab sesetengah peripheral device, you punya sistem unit tak kenal. Okay? You punya operating system tak ada driver dia, so you kena install manually. Okay? So that's the idea of utility program or driver. Okay? So apa-apa yang you nak tengok about your utility program or driver, you can biasanya akan keluar kat sini lah. Okay? Dia akan keluar dekat sebelah jam. You akan nampak ada banyak utility program yang you ada. Especially kalau you pakai laptop yang canggih-canggih tu, yang ada banyak sangat button-button yang lain daripada keyboard. Okay? So dia akan ada banyak utility program untuk control dia punya file. Okay? Okay, so with that being said, barulah kita boleh discuss. Okay, so you dah tahu ada benda nama CPU and so on kan? Baru kita boleh discuss John von Neumann. Okay? So kenapa John von Neumann ni penting? Okay? Kenapa John von Neumann ni penting untuk kita? Okay? Sebab John von Neumann ni telah mendefinisikan apa itu komputer. Okay? So nama John von Neumann, nama penuh dia John von Neumann. Okay? Dia ada tadi kat gambar kat atas tu dengan mesin dia ENIAC ADVAC tu. Okay? So dia consultant untuk ENIAC project, tapi dia propose ADVAC, the big advance. Okay? So the concept proposed by John von Neumann adalah, okay, so ini dia. Okay? Yang paling penting untuk John von Neumann adalah dalam satu ayat dia propose this one, thought program concept. Okay? So kenapa kita praise John von Neumann ni? Sebab kita nak mengelakkan masalah kekeliruan. Okay? Because bila kita bercakap pasal komputer, kalau you pernah baca setengah buku, okay, dia akan refer for the Chinese, dia akan refer Sempoa tu sebagai the first computer. Sebab dia boleh menyimpan data. Okay? Tapi bila lepas tu orang Arab pula, dia akan kata
uncang dia tu adalah komputer sebab boleh simpan data. Okay? Maksudnya untuk orang Arab bila dia riliskan unta dia, lembu dia, kambing dia and so on. Okay? So dia akan ambil satu batu untuk simpan dalam uncang. Supaya dia tak perlu ingat berapa banyak lembu dia, kambing dia lepaskan, unta dia lepaskan and so on. Okay? So without John von Neumann punya definition, yang itu pun orang akan angkat sebagai komputer. Maksudnya uncang dan sempua pun akan diangkat sebagai komputer. Okay? But using the definition of John von Neumann, stock program concept, okay? So komputer dia perlu ada benda-benda ni. Okay? Dia mesti ada data dan instruction. Okay? Kalau yang ambil uncang tadi ataupun sempua tadi, ada data. Okay? Pergerakan batu tu, pergerakan bits pada sempua tu. Okay? Tapi dia tak ada. Dia ada juga instruction yang datang daripada manusia. Okay? Tapi dia tak ada yang belakang. Which are both stored in main memory while being processed. Nampak tak? So dia membuang benda tu. Sebab tu pada kita, the computer of a generation of computer start with the mechanical error. Dia tak start dengan manual error. Okay? So aside from that, dia juga kata a computer must process something in sequential manner. Okay? And the data must be processed in binary, in 1 and 0 state, okay? On or off state, and it must consist of CPU, memory, and also I/O system. Okay? So itu definition of John von Neumann architecture. Okay? So kalau kita tengok yang tadi, ya, kat sini dia kata CPU, memory dengan I/O system. Okay? So kita tengok gambar yang ini. So maksudnya John von Neumann punya definition, dia hanya limit kepada CPU, okay? And then tadi dia kata apa? Memory, okay? And then dia kata the last one, I/O system. So this is the I/O system, your bus line. Okay? Maksudnya ini sahaja yang didefine oleh John von Neumann. Okay? So this is the sejarah. This is the original John von Neumann architecture. Okay? So kenapa tak termasuk input device, output device and juga you punya storage dalam John von Neumann architecture? Any idea? Nampak tak? Okay? So John von Neumann hanya kata ni je. Kenapa tak termasuk yang tepi-tepi ni? Ni baik je? Sebab apa? Ni baik je? Sebab benda tu tak essential. Sebab benda tu tak essential. So sekarang you boleh pakai PC tu tanpa tengok kat monitor. Boleh tak? Boleh. You ada apa? Komputer yang lengkap tapi you tak perlu ada keyboard. Boleh. Kenapa tak ada? Sebab tak masuk dalam konsep dia. Sebab tak masuk dalam konsep. Kalau tak masuk dalam konsep, kenapa sekarang ada? Kenapa pada masa John von Neumann define tu dia tak ada? Dia hanya store program konsep. Oh, tak dengar. Kenapa? Boleh ulang? Store program konsep. Sebab stop program konsep. Memang komputer sampai sekarang pun stop program konsep. Dan sekarang kita perlukan input output device ni. Yang kita juga perlukan hard disk sekarang. Tapi kenapa masa John von Neumann define, dia tak define. Perlu ada input, perlu ada output, perlu ada secondary storage. Everybody, any idea? Kenapa dia tak define? Yeah. So kenapa dia tak define, kita kena tengok balik kat gambar dia tu lah. Mana gambar si John von Neumann ni. Okay. So kalau kita tengok kat gambar dia ni. Okay. Gambar ni kan? Ini tengok ni. Ada tak input device? Ada tak monitor kat sini? Ada tak keyboard? Ada tak mouse? Tak ada kan? Tak ada. Sebab pada zaman tu tak wujud lagi. Tak ada. Hard disk pun tak ada lagi zaman tu. Faham tak? Pada masa dia buat definition ni, benda-benda tu tak ada. Okay? Maksudnya bila you baca something from the computer, okay? from your machine,
dia kena printkan kepada you kalau you nak baca. Ataupun you kena tengok based on apa yang dia putarkan manual. Okay? Kalau you tengok Turing Machine kan. Kalau you tengok cerita, saya lupa lagi cerita apa tajuk dia. Okay? So you kena tengok lah cerita ni. Ambil yang baik dia. Cerita apa nama dia? Apa nama dia? Oh, okay. You kena tengok this story. Okay? You tengoklah cerita ni. So, you tengok macam mana dia membaca dalam bentuk binary. Benda kat belakang. Nampak? So, mesin dia tak ada pun monitor. Okay? So, untuk input dengan untuk output dia adalah dalam bentuk binary macam ni. Maksudnya, dia masukkan manual. Okay? So, at that moment, kita tak ada input and output device. Sebab tu dalam John von Neumann punya architecture, dia tak discuss pasal input and output. Okay? So the original John von Neumann architecture only discuss about CPU, okay, main memory, and also the data bus, okay, ataupun dipanggil sebagai I/O system. Okay? So this is the original John von Neumann architecture. This is the extended definition of John von Neumann architecture. Maksudnya selepas dia mati, selepas tak ada benda ni, barulah kita masukkan. A computer also need a input device, output device, and also the secondary storage. Okay? So that's it. So CPU juga, kita ada definition of CPU. Okay? So dalam CPU, okay, inside your CPU, dia bukanlah satu benda je. Okay? So dalam CPU you, bila you beli any CPU chip, AMD ke, you beli apa namanya, Cyrix ke, you beli Intel ke, okay? Dalam satu CPU chip, okay, benda yang paling penting mesti ada adalah you punya ALU. Okay? So ALU. Susahnya. Okay. So ALU ni, okay. So what ALU is for? Okay. ALU is for you to do the plus, minus, division, multiplication, and also the modulus operation. Okay. That stand for R, arithmetic. And then for the logic, kat sini lah yang you pakai all the gate logic from your transistor. Yang you pakai OR tadi, AND, NOT, and also exclusive OR. Okay? So all those operation, maksudnya apa data tu, macam mana you nak operate the data, you akan manipulate dalam ALU. Maksudnya you punya manipulation of data akan berlaku dalam ALU. Okay? So aside from ALU, dalam satu chip CPU yang kecil tu, prosesor yang kecil tu, dia juga mesti mempunyai CU. Okay? CU ni adalah control unit. Okay? So control unit ni kerja dia dua je. Okay? Sama ada, dia ada dua je instruction. Sama ada you nak store ataupun you nak read. Maksudnya, control unit ni akan bagi instruction, okay, akan keluarkan instruction, sama ada data dalam ALU ni you nak simpan ke dalam you punya main memory, okay, you nak simpan ataupun you nak baca daripada main memory masuk ke dalam ALU. Okay. And then aside from that, dia juga ada interface unit. Okay. So interface unit ni basically decoder lah. Okay. So dia akan decodekan. Kenapa you perlu decode? Sebab semua device dalam you punya sistem, okay, tadi you dah install driver. Bila you install driver, every device will get their own address. Okay. So this interface unit akan decode the address untuk tahu apa benda dia. Okay. Maksudnya itu printer ke, itu keyboard ke, and so on. Okay. So the discussion doesn't limit here. Okay. So selain daripada tu, okay, dalam CPU ni juga akan ada register. Okay. Yang paling kecil akan ada register. Okay. Yang besar sikit dia akan ada cache. Okay. So cache ni dia akan berada di banyak tempat lah. Okay. So maksudnya bila you talk about this one, dia akan berada di tempat-tempat. Di tempat mana kita discuss on the next slide. Okay. So to further discuss, okay. So selain daripada tu, okay. So dalam komputer juga kita akan discuss selain pada I/O devices ni, ada dua benda yang kita selalu discuss secara spesifik, which is memory and also storage. Okay. So untuk simpan, both to hold, okay, to hold
data. Dua-dua untuk menyimpan data. Okay. Tapi kenapa kita bezakan antara memori dengan storage? Pernah tak terfikir kenapa kita bezakan antara memori dengan storage? Antara hard disk dengan RAM? Pernah tak terfikir? Why do we differentiate between memory and storage? So when you talk about memory, basically you are talking about your RAM. When you talk about storage, you are talking about your hard disk, or you punya SSD. Okay. So kenapa kita differentiatekan dia? Okay. Any idea? Memory untuk short term data. Kalau storage untuk long term data. Okay. Apa yang menyebut, okay, betul. Okay. So ini untuk temporary, ini untuk permanent. Okay. Okay, so apa yang menyebabkan dia jadi temporary? Apa yang menyebabkan dia menjadi permanent? Memori RAM juga boleh jadi permanent. Kenapa kita kata RAM tu temporary? Anybody? Kenapa kita kata RAM tu temporary? Kenapa kita kata dia temporary? Okay. So kenapa kita kata dia temporary? Sebab RAM ni, it need constant power supply. Okay. Maksudnya data dalam RAM ni, dia akan disimpan selamanya di dalam RAM selagi ada supply of current. Okay. Data dalam hard disk pula, dia does not depend on power. Okay. So kita boleh tengok benda ni bila berlaku blackout lah. Maksudnya the current work you are doing biasanya disimpan di dalam RAM. Benda yang dah lama disimpan di dalam hard disk. Okay. So bila blackout, current work, maksudnya kalau you tengah buat assignment dia nanti kan, bila tiba-tiba blackout you tak sempat save, bateri you habis dan so on. Okay. You akan tengok you punya data akan hilang. Okay, kebanyakannya akan hilang unless you are on the recovery mode. Okay. Tapi data yang ada dalam hard disk dia akan kekal. Okay. So konsep ni kita panggil istilah dia adalah volatile, okay, versus non-volatile. Okay. Volatile tu maksudnya dia boleh meruap, dia boleh hilang macam air. Okay. Maksudnya bila kita bercakap pasal storage and memory ni, you kena assume sebab you tengah buat kerja. Okay. Maksudnya kerja tu tengah berlaku. So anything that currently happen, the data will be stored on your RAM, on your memory. So bila you buat kerja, basically you buat kerja atas meja. Maksudnya you boleh kata, you letak air atas meja. Okay. Selagi you continue letak air, jaga air tu akan tetap ada. Okay. Tapi bila tak ada benda yang menjaga dia, tak ada the power supply, air tu dia akan slowly meruap dan hilang. Okay. So storage pula kita boleh bayangkan macam bekas air. Bila you dah siap bancur apa semua, you simpan dalam bekas air, you tutup bekas air tu, selamanya air tu akan ada dalam bekas air. Dia akan lambat meruap. Okay? Dia akan lambat hilang. Okay? Dan sebenarnya dia takkan hilang. Okay? So that's why kita boleh recover data daripada kita punya. Okay? So that one, input output common sense. Okay. So kenapa kita panggil bus line? Kenapa kita panggil data line kita ni? Ini kan data bus control ni. Oh, tu jawapan dia. Bukan. Okay, kenapa benda wire dalam tu yang kita kenakan kepada semua item dalam kita punya sistem unit tu, kita kenakan guna bus line. Kenapa kita pakai istilah bus?
Anyone? Sebab dia membawa aliran elektrik ke dalam sistem unit. Dia membawa aliran elektrik. Ke dalam sistem unit. Okey, memang dia bawa elektrik sebab komputer work based on elektrik. Tapi kenapa kita tak panggil dia data wire? Kenapa kita panggil dia data bus? Sebab dia bawa banyak signal. Sebab dia bawa banyak signal. Okey. Yang itu agak tepat. Okey. Good. Okey. So, kenapa kita panggil dia data bus? Sebab dalam satu bus line, kenapa kita panggil dia sebagai bus line? Tak panggil dia wire line. Sebab dalam satu bus, dia bawa 3 jenis data. Okay. The first one, dia bawa data. Okay. Data ni maksudnya you punya data lah. Okay. Yang 01010101. Okay. So, this is your data. Okay. So, the next one yang dia bawa adalah you punya control. Okay. So, bila you bercakap pasal control, basically dia membawa instruction daripada CPU tadi. Nampak So, data ni maksudnya dia membawa data daripada ALU. Okay. ALU ni, nanti in depth you akan belajar lah ALU punya register dulu, apa yang so on kan. So, dia akan membawa this kind of data. Okay. So, bus line juga dia akan bawa control. Okay. Control ni yang datang daripada CPU tadi. Okay. So, sama ada you nak store data ataupun you nak read data. Okay. Yang ni you akan belajar lebih detail dalam one part. Okay. And then control data. Lagi satu apa? Lupa. Control data. Apa dia tu? Apa tu? Dia tu? 3. Oh, lagi satu. Okay. Dia bawa juga address. Ingat tak tadi kita ada discuss pasal decoder tu? Interface unit kan? So, dia juga akan bawa address. Address ni maksudnya dia merujuk kepada you punya hardware punya address. Or it can be address inside your main memory. Fine? So dalam satu masa yang sama, bila you buat something sahaja and you send some data to your bus line, dia kena bawa 3 benda ni. Dia mesti bawa data tu, dia mesti tahu apa nak buat dengan data tu, and juga dia mesti tahu nak hantar data tu ke mana. And some books also set up the power line dalam tu. Tapi saya tak suka letak power line. Sebab power line ni maksudnya dia constant current saja, tak ada makna apa-apa. Okay, so this is what happen lah dalam you punya komputer, apa yang berlaku bila so this is the execute. Ni buat apa? Instruction, CPU, interpret, execute, test. Okay. So yang ini lebih kurang macam load punya instruction lah. Okay. So kita takkan discuss ni in depth lah. Okay. So any question so far? Ada soalan? Dah, tak mana? Okay. So ni dah. Okay. Oh, okay. So that is about John von Neumann architecture. Okay. So selepas komputer semakin canggih, pada zaman dulu ada orang kata orang gila sahaja akan pakai internet, tapi sekarang kita tak boleh tak ada internet. Nak zaman COVID ni kelas pun dalam secara online. Okay. So last topic. Okay. So the last topic, type of computer. So basically for this syllabus, kita splitkan type of computer to 4. Okay. Kita ada supercomputer, kita ada mainframe, kita ada mid-range, kita ada personal computer. Okay. So what is supercomputer? Okay. So ini supercomputer zaman sekarang lah. Okay. So in the old days, supercomputer rupa dia still sama. Okay. Supercomputer. Okay. In the old days, supercomputer rupa dia macam ini. Mana dia? Satu. Okay. This is the old supercomputer. This is a good example. Okay. So supercomputer pada zaman dulu dia sangat besar dan dia adalah satu mesin. Okay. Maksudnya this is one whole machine. Maksudnya kalau dalam ni katakan you letakkan, katakan zaman dulu boleh letak 10 processor maksimum kan. Kalau you letakkan 9 sahaja processor, you punya supercomputer tak boleh run. Faham
Maksudnya kalau you kata dia memerlukan 10 processor, dia ada 10 soket untuk processor, you kena masukkan 10-10 baru dia boleh run. Dia tak scalable. Maksudnya dia tak boleh kurang daripada yang ditetapkan ataupun you nak tambah nanti pun tak boleh. Maksudnya kalau you nak tambah, you kena tukar the whole set. Kena tukar motherboard, install balik semua and so on. Okay? So that is the old super computer. Tapi size dia masih sama. Dia masih lagi makan size 1 bilik. Macam sekarang. Okay? So to overcome that problem, okay, so supercomputer nowadays, kita gunakan grid computing. Okay? Grid computing ni maksudnya, mana gambar yang cantik? Grid computing, okay, supercomputer by using grid computing ni maksudnya cluster computer ni, grid computing. Okay? Okay. Ataupun kita panggil dia cluster computer. Okay. So maksudnya, programnya sama. Okay. Kita menggabungkan beberapa mid-range ataupun low-range punya PC untuk membentuk super komputer. Mana dia? Letak gambar yang cantik. Yang nampak dia punya blade server. Lah tak ada. Yang ni lah. Boleh lah. Okay, kalau kita tengok yang ni kan. Dalam satu super komputer ni, one part of it. Dalam ni ada beberapa komputer. Okay. So setiap satu blade ni sebenarnya adalah satu blade server. Satu blade komputer. Ini sebenarnya komputer biasa lah. Cuma dia dalam bentuk layer sebab dia tak memerlukan apa orang kata cooling system je sendiri. Okay. Sebab dia pakai integrated cooling. Sebab tu bila kita letak, kenapa kita still letak superkomputer dalam bilik? Okay. Sebab bilik tu kita nak pasangkan aircon dan juga bateri untuk backup power. Okay. So to overcome that, kita sekarang menggunakan superkomputer based on cluster computing. Okay. So grid computing tadi, cluster computing ni basically we talk about master slave computing. Okay. So when we talk about master slave, namanya sama dia. Master slave computing ni sebenarnya tak kisah berapa banyak you ada. Macam ni dia ada beratus-ratus ni. Kalau kita tengok kat belakang and so on. Okay. So sebenarnya all this unit yang ada kat sini, this is your, what you call that? This is your slave node. Okay. Maksudnya ini untuk buat calculation. Inilah untuk buat data manipulation and so on. Okay. So all this slave will be controlled by one master. Maksudnya hanya ada satu sahaja unit yang akan distribute all the workload to the slave node. Okay. So that is master slave computing. So that help with increasing the processing power. Okay. So itulah yang kita gunakan dalam superkomputer yang sekarang. Okay. So kalau you minat pasal superkomputer ni, you can go here. Okay. You can go to the website. Okay. So website mana dia? This is the official website. Okay. Kalau you berminat pasal superkomputer, nak tahu siapa terlaju sekarang, berapa tera dia boleh pergi so on. Okay. So you can go to this website lah untuk tengok ranking dia. Okay. Yang ni sebenarnya dia menyimpan ranking dia. Okay. All the supercomputer in the world. Okay. So that is about supercomputer. So after supercomputer, we still need to discuss about mainframe. Okay. Mainframe ni dia macam supercomputer, bentuk dia pun sama. Okay. Supercomputer kita assume macam ni lah. Dia ada banyak-banyak stack ni kan. Mainframe ni kita boleh kata dia ada satu je stack ni. Dia lebih kecil sikit. Okay. Tapi kenapa kita kena discuss pasal mainframe ni? Sebab walaupun dah tak dijual mainframe ni, tapi mainframe yang ada masih lagi di maintain. Okay. So kebanyakan industri lama, okay, industri lama, dia masih lagi menyimpan mainframe. Sebab one of the factor is because of the law, data yang ada di dalam unit yang lama tak boleh dibuang. Okay. So kebanyakan bank dan insurance company, okay, dia masih lagi ada mainframe untuk simpan dan manipulate data daripada the old customer. Okay. So mainframe ni dia lebih laju daripada komputer biasa lah. Okay. So aside from mainframe, kita ada mid-range. Okay. So mid-range ni biasanya yang kita angkat dia. Okay. Sebab mid-range ni sebenarnya we are referring to server lah. Server-server yang kita gunakan untuk buat website and so on ni. Okay. Tapi bila kita combinekan this server, itu yang kita akan dapatkan tadi super komputer using the server. Okay. Sebab
server ni kenapa kita suka guna server berbanding guna PC untuk buat superkomputer? Sebab dalam satu server kita boleh letak multiple processor. Okay? Dalam satu PC, biasanya kita ada one processor with multiple core. Okay? Tapi dalam satu server, kita boleh letak multiple processor with multiple core. Okay? So, bila kita combine this multiple processor with multiple core server, kita boleh create a super computer. Okay? Nampak macam mana daripada benda yang kecil, walaupun simple desktop unit macam dekat lab ke macam kat rumah you, kalau kita boleh connectkan dia dengan menggunakan communication cable tadi, network kita, okay, kita boleh juga create our own super computer. Tapi tak adalah super mana jadi. Sebab tu bila tak sampai tahap super tu, kita panggil dia sebagai cluster computing ataupun grid computing. Okay. So ada soalan untuk hari ni? Habislah cerita. Ada soalan? Ada? Tak ada? Any question? Ada soalan? Ada? Tak ada? Tak ada? Kalau tak ada, Tak ada. Tak tak ada. ada. Alhamdulillah. Okay. Kalau tak ada, that will be all for today. Okay. So for the next class, kita akan discuss on the second chapter. Apa second chapter kita? The second chapter will be on data. Okay. So yang ni kita akan discuss on of 01 tu lah. Dengan lebih. Okay. So that's all for today. Jangan lupa isi attendance and juga entrance survey. Alright. Okay. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Lah. Thank you, Thank you, sir. sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam.